Hello, my name is Camila Ramirez, and in this video I'm going to talk about impersonal passive voice. First off, we need to take into account that if we want to understand the impersonal passive voice, we need to master the passive voice in English first. So in this video I'm going to do a quick reminder on the passive voice, how it is constructed, and also what we use it for. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al menos en un principio, la voz pasiva en inglés no funciona muy diferente de cómo funciona la voz pasiva en español. Entonces, la voz pasiva en inglés la utilizamos primeramente para enfatizar la acción de la frase y el objeto de la frase. So, in this case, we won't focus on the subject of the phrase, but on the object and the action of the phrase. In this case, we have an example. A runaway man was arrested by the police yesterday. So, in this case, the subject of the action and the agent of the phrase is the police, who is doing the action, that is, arrest. A runaway man, in this case, is the object of the sentence. And in this case, we focus and emphasize the object. So this is why the runaway man is at the beginning of the sentence. A runaway man was arrested by the police yesterday. Como comentaba anteriormente, no funciona muy diferente del español. En este caso, tenemos un hombre fugitivo fue arrestado por la policía ayer. El hombre fugitivo es el objeto de la oración. Y el agente de la oración, que es el sujeto que está realizando la acción, es la policía. Entonces, un hombre fugitivo fue arrestado por la policía ayer. El agente es la policía, pero en este caso no queremos hacer énfasis en la policía, sino en el hombre fugitivo. Okay, let's move on to the second case in which we use the passive voice. We use the passive voice when the agent of the phrase is unknown. This means that we do not know what the agent is or who is doing the action. Here we have an example. The movie was recorded in Miami. In this case, we know that the movie was recorded in Miami, but we don't know by who. It's possible that we don't know the agent or that the agent is not relevant to the information that a sentence is given. Bueno, vamos a continuar con la estructura. La estructura de la voz pasiva en inglés es muy simple. Solamente necesitamos el sujeto, el verbo to be conjugado en cualquier tiempo verbal y el verbo principal conjugado en pasado participio. So, here we have an example. The bank, in this case it's the subject, was the verb to be conjugated in past tense, and then we have the main verb, that is robbed, conjugated in past participle. So, the bank was robbed. We have another example. The computer will be fixed. In this case, the verb to be is conjugated in future. So, this means that we can use the passive voice with the verb to be conjugated in any verbal tense. Tenemos que tener en cuenta que tenemos otras dos opciones para construir la voz pasiva en inglés. Una de ellas es cuando agregamos la partícula by más el agente más el complemento. Esto estaba en uno de los ejemplos que presenté anteriormente. In here we have, the bank was robbed by a man today. After the particle by, we have the agent of the sentence, that is the one that is doing the action. In this case, the man was the one that robbed the bank. And after the agent, we have the complement, that in this case is today. Then we have another option, that is when we add the particle by, but after the particle by, instead of adding an agent as a noun, we add an object pronoun. What is it? In here we have an example. The bank was robbed by him today. In this case, the object pronoun is him.
him is the object pronoun that corresponds to the third person of the singular. Bueno, para estudiar la voz pasiva es importante que tengamos claros los pronombres objeto. En este caso, tenemos un pequeño cuadro que nos muestra el pronombre sujeto, que son los pronombres que conocemos, que son los pronombres que hemos estudiado siempre, y tenemos el pronombre objeto, que es correspondiente a cada uno de los pronombres sujeto. For example, we say, the dog was found by them. In this case, we're talking about the third person of the plural, that is they, but instead of saying the dog was found by they, that would be absolutely incorrect, we say the dog was found by them. It is like that in every single sentence constructed in the passive voice. Esto es similar a español, ya que en español también tenemos algunos pronombres que en español se llaman tónicos. Por ejemplo, en el último ejemplo tenemos the car was fixed by me. El carro fue arreglado por mí. Si nosotros en español dijéramos el carro fue arreglado por yo, estaríamos cometiendo un error. Es igual en inglés. The car was fixed by I is a terrible mistake. Now that we are clear about the way the passive voice works, we can move on to the next topic that is actually the central topic of this video, the impersonal passive voice. In this case, we have an introductory example. Students are expected to change the world. La voz pasiva impersonal en inglés se maneja bastante diferente de cómo se maneja en español. Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de leer, decía, se espera que los estudiantes cambien el mundo, pero para que comprendamos por qué la estructura cambie tanto, es necesario que tengamos ciertos aspectos en cuenta. The first aspect is that the impersonal passive voice is formed by intransitive verbs. These verbs are the ones that don't need a complement, and also we use perception verbs. For example, expect, say, consider, know, suppose, and think. So, we need to see how this structure works. First, we have a subject. In the example I gave is students. Then we have the verb to be, as I told before. It can be conjugated in any verbal tense. In this case, is in the present simple tense. And then we have the past participle of the perception verb. In this case, the perception verb is expect. Then we have another particle that is actually not mandatory because we can suppress it in some cases. And then finally we have the complement that is also not mandatory. In this case we say, students are expected to change the world. Entonces tenemos, se espera que los estudiantes cambien el mundo. El verbo expect en este caso significa esperar. Entonces sería algo mal leído como los estudiantes son esperados a cambiar el mundo. No. En español se traduciría como se espera que los estudiantes cambien el mundo. Here we have another example. Dog is said to be the best friend of the human. Se dice que el perro es el mejor amigo del humano. Entonces, sería el perro es dicho de ser, pero esa partícula, la manera en cómo se dice, no puede ser traducida literalmente al español. Siempre tenemos que verlo con el se, que en español significa impersonal. Se dice que el perro es el mejor amigo del humano. We have some other examples. For example, Internet is known to connect the world. Se conoce que el Internet conecta el mundo. But we also have another option for this sentence. It is known that the Internet connects the world. As I said before, it's not mandatory to add the particle
in infinitive. In this case, we don't need a verb with the particle to. We only need the subject, the verb to be conjugated, and then the past participle of the main verb. It is known that the Internet connects the world. Bueno, ahora vamos a revisar otras estructuras que también manejan la voz pasiva impersonal. En este caso tenemos el verbo give, que en español significa dar. The students were given an activity. En este caso sería, se les dio a los estudiantes una actividad. Es impersonal, ¿por qué? Porque no estamos refiriéndonos a un sujeto específico que realizó la acción. Se les dio a los estudiantes. ¿Quién le dio a los estudiantes? No se sabe. Obviamente que podemos inferir que fue un maestro, pero no es necesario que mencionemos eso. Entonces tenemos de nuevo el sujeto, el verbo to be, en este caso conjugado en pasado, y luego el verbo principal en pasado participio. Como comentaba anteriormente, en este caso no tenemos la partícula del infinitivo, to y luego un verbo, sino que pasamos directamente al complemento. Let's look at the second example. This structure is quite different from the others because it indicates an obligation or an order. In this case, it says, I was told to go to the principal's office. In this structure, it is mandatory that we use tell to, because otherwise we wouldn't be saying what the sentence is supposed to say. Entonces, en este caso, la partícula tell to, en este caso tenemos told to porque estamos conjugando el verbo tell en pasado. En este caso, la partícula significa me dijeron que fuera a la oficina del director. Entonces, en este caso, no sabemos quién me dijo que fuera a la oficina del director, sino que sencillamente alguien me dijo. En este caso tenemos el sujeto, que soy yo. Luego tenemos el verbo to be conjugado, en este caso en pasado, porque toda la oración está en pasado. Luego tenemos el verbo principal conjugado en pasado participio. Luego la partícula to, que en esta estructura específicamente, tell to, es obligatoria. Y luego tenemos el complemento. I was told to go to the principal's office. I was told to do my homework. I was told to help my mother. And in all of them, we are expressing something that someone told us. Now, let's look at another example. Suppose, maybe many of us already know the structure of suppose, but I want to remind it here. We were supposed to be on time. Se suponía que llegáramos temprano. Entonces, en este caso tenemos el sujeto, que somos nosotros, se suponía que nosotros llegáramos temprano. Entonces, nosotros. Luego tenemos el verbo to be, en este caso conjugado en pasado, obviamente podría ser conjugado en presente, porque también podemos decir, se supone que nosotros lleguemos a tiempo y no se suponía que llegáramos a tiempo. En este caso lo tenemos en pasado. La frase dice, we were supposed to be on time. Se suponía que llegáramos a tiempo, pero también puede ser, we are supposed to be on time. Se supone que lleguemos a tiempo. Let's look at the last example. This example is a bit more difficult and is usually used in the current language that people use in native countries. So, in here we have, technicians are talked to whenever there are problems. Aquí dice, los técnicos, o se les habla a los técnicos cuando sea que haya problemas. Se le habla a los técnicos. Technicians are talked to. Como comentaba anteriormente en el caso de tell, también es obligatorio que en este caso esté la partícula to, pero en este caso no es obligatorio que después del to haya un verbo, porque la estructura es talk to someone, talk to the technicians, but the technicians is already set at the beginning of the sentence. Now, to finish, we're going to draw some conclusions.
The first one is the one that I said before at the beginning of the video. In order for us to understand impersonal passive voice, we need to master the passive voice first. Because if we don't have the passive voice clear enough, then we are going to have a lot of trouble trying to understand how the impersonal passive voice works. So we need to study the passive voice and master it before studying the impersonal passive voice. The second conclusion that we can draw is that the impersonal passive voice has different constructions. There are different structures as well as different verbs. And the last conclusion is that the impersonal passive voice creates formality, focuses on the objects and actions. This means that we are no longer focusing on the agent that is doing the action inside of a sentence, but on the object and the action as itself. And finally, we can say that the impersonal passive voice allows us to make impersonal stances. This means that we don't have to mention the person that is saying something or doing something, but we can just say that someone, people in general, or something that we don't know is actually doing an action. So these are the basic conclusions that we can draw from what I explained before. Bueno, espero que este video les haya agradado, que haya aclarado sus dudas y bueno, pues para que puedan practicar los temas ya explicados, voy a dejar un taller adjunto en el que pueden practicar tanto la voz pasiva como la voz pasiva impersonal. Las respuestas las van a encontrar al final, pero la idea es que puedan practicar desde el principio, puedan saber cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y en caso tal, pues incluso volver a revisar el video. Espero que les haya agradado mucho el video y nos veremos en una próxima ocasión. Thank you very much.